नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमकां सगल्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन फुडल्या शिक्षणा खातीर बर्सरी ही येवजण सुरू करतले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार. फेब्रुवारी सावन गोंयांत मीन येरादारी सुरू जातली. मुखेलमंत्र्याचे उतर. केपेचे कुशावती न्हंयेचेर उबारिल्ल्या समांतर पुलाचे जाले उद्घाटन. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाचे 26 जानेवारीक जातले उक्तावण. नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांणी दिल्या माहिती. आनी मोजांबीक 8 भारत व्हॉलीबॉल सामन्यांत भारताचो बायलांचो पंगड जैतिवंत. गोंय भारताचे बायलां पंगडान 3रे भांगरा पदक मेळयले. आता खबरो विस्तारान. ज्या पालकांची येणावळ 5 लाखां मेरेन आसा तांचे भुरग्यां खातीर येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन फुडल्या शिक्षणा खातीर बर्सरी ही आर्थीक मजतीची येवजण सुरू करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. केपे महाविद्यालयाचे नवे इमारतीचो बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार उद्देग मंत्री महादेव नायक, आमदार किरण कांदोळकर, आमदार सुभाष फळदेसाय, आमदार बाबू कवळेकर, कुडचडचे आमदार निलेश काब्राल, प्राचार्य भास्कर नायक आनी हेर मानेस हाजीर आसले. आरडेक्स गोवा खातीर केपेच्यान अक्षय सावड्डेकार. बर्सरी स्कीम सुरू जाता जातूनच्यान ग्रांटीड नाशिल्ल्या कॉलेजीन जी भुरगीं शिकतात ज्यांच्या पेरंटाक एकदा परवडना 30-40 हजार रुपया सेमिस्टराची फी तांकां सुद्धा ज्यांचे इन्कम 5 लाख 6 लाखां सकयल आसा तांकां सुद्धा आर्थीक मदत ह्या योजनेच्यान फुडल्या आर्थीक वर्सा स्कीम ऑलरेडी पास जाल्या फुडल्या आर्थीक वर्सांच्यान जातली. इतलें जावं सांगता शिक्षणा खातीर गोंयान भुरग्याक अडचण आयली जाल्यार सरकार खंयच्याय तयारी पर्यंत वचपाक तयार आसा, खंयच्याय लेवल पर्यंत वचपाक येता. पण शिक्षण म्हणजे ज्ञान हे बेसिकली लक्षात दरा. फेब्रुवारी म्हयन्या सावन मीन येरादारी सुरू जातली अशें उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिला. आमचे सरकार फकत आश्वासनां दिना तर ताची पूर्तता करून दाखयता अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. केपेच्या कुशावती न्हंयेचेर उबारिल्ल्या पुलाचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर, उद्योग मंत्री महादेव नायक, केपेचे आमदार बाबू कवळेकर, सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय, कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल आनी हेर मानेस हाजीर आसले. आरडेक्स गोवा खातीर केपेच्यान अक्षय सावड्डेकार. हो जो पळय पूल जालो जेन्ना मुख्यमंत्री आयलो, सुभाष म्हजे कडेन आयलो, निलेश आयलो, तांच्यानी म्हाका सांगलो पूल कित्येक वर्सां तो आसा. 9 मार्च 2007 ताजें फावंडेशन दवरलेलें. आतां 9 मार्च म्हणटा म्हज्या काळान मातशें अशें जालें कारण हांवूय 9 मार्चाक स्वेरीन जाला. ते मागीर ठरयलें कितें तरी करुया. ते परत फाटीं लागताले. म्हाका पयलीं समजत नासलो पूल कंप्लीट कित्याक जालें. शेवटी हांवें रेगोक फोन मारलो. अरे म्हणलें कितें जालां हें. तो म्हणलो सर पेमेंटूच येना. मागीर पेमेंट दिलें. परत थोडे दिसांनी अडकलो. परत विचारलें कितें जालां. तो म्हणलो असायडचे पयशे 4,40,00,000 सँक्शन जाल्ले. 440 न्ही ते 440 असायडचे. पुलाचो खर्च वाडून जवळजवळ 8 कोटीचेर पावला. 792. जीएसआयडीसीन आमी परत बोर्ड मिटिंगेन एप्रूव केले 3,92,00,000 एक्स्ट्रा दिवपाचे आनी गेल्या जवळजवळ 17-18 म्हयन्यांत ह्या पुला खातीर आमी सादारणपणे 4.5 कोटी ते 5 कोटीच्या आसपास पयशे हे आमी डिस्ट्रीब्यूट दिल्ले आसा पेमेंट. 792 पैकी 5 कोटी जर तूं हिशोब घेतलो जाल्यार तुमकां इतलेंच सांगता की 65% पेमेंट हे आमच्या काळान गेल्या 20 म्हयन्यान जाला. म्हणून मायनिंग चालू रोखड्याक जरी मायनिंग डायरेक्ट जालें ना तरी ट्रान्सपोर्टेशन चालू फेब्रुवारी म्हयन्यान डेफिनेटली येतलें. आमी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करपाक हे केल्लें आसा. त्यामुळे मायनिंगचो बायपास तो सांगतालो पळय तो खंयचो बायपास तो सांगतालो तो नको. पण हांव तुमकां बायपास आनी शहरांच्यान ट्रक वचूंक जायना हें म्हाकाय कळटा. त्यामुळे आमी कंट्रोल प्रमाणाचेर हे करतले आनी जशें मायनिंग सुरू जालें की त्या नंतर कारण मायनिंग बंद जावन जवळजवळ 1,500 ते जवळजवळ मायनिंगाक 1,500 ते 1,500 वर्सां अजून पर्यंत जवळजवळ 2200 कोटी आमकां नुकसान जालां गोंय सरकाराक.
विच इज 22 to 23%, 22 आणि 23% उत्पन्न गेले सरकाराचे. इतले असून आम्ही दिल्ली सगळी आश्वासनां हजारांनी कोटीचे आम्ही तशाक तशी पूर्ण केला. 26 जानेवारीक सकाळी 11:30 मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे हस्तुकीं म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाचें उक्तावण जातलें अशी माहिती म्हापशा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांणी दिल्या. उक्तावण जाले उपरांत रोखडेच सकयले फ्लोराचेर नुस्तें मार्केट सुरू करतले अशें तांणी मुखार सांगलां. आरडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. 26 जानेवारीक आयतारा 11:30 सकाळी आमचे फिश अँड मीट मार्केट कॉम्प्लेक्सचे उद्घाटन आसा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते. आणि एक सुसज्ज अशें मार्केट आसा. ग्राउंड फ्लोरचेर फिश वेंडरांक सोय केल्ली आसा, प्लॅटफॉर्म बी दवरून बसपाक. त्या शिवाय कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी आसा, एक कॅन्टीन आसा, एक स्नॅक्स पार्लर आसा जे आमी ते ऑक्शना खातीर प्रक्रिया चालू केल्या. फर्स्ट फ्लोराचेर मटन, चिकन, बीफ आणि पोर्क वेंडरां खातीर जागो आसा. 26 तारखेक उद्घाटन जातकूच रोखडेच आमी फिश मार्केट ग्राउंड फ्लोरचेर चालू करतले आणि लिफ्टचे इन्स्टॉलेशन जातकूच फर्स्ट फ्लोराचे सगळे जे मीट वेंडर्स आहा तांकां ते शिफ्ट करतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger-satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Arey, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok.
Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा येथे. विसव उपरांत तुमकां येवकार. काणकोण इमारत कोसळपाच्या प्रकरणात घुसपल्ले अभियंते अजय देसाय आनी आशांक गांवकर हांणी केल्ले अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयान भायर मारले. दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश नूतन सरदेसाय हांणी तांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज न्हयकारिल्ल्याचो आदेश दिलो. सरकाराचे वतीन खास सरकारी वकील म्हूण ॲडव्होकेट राजीव गोम्स ही केस हाताळटात. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नाईक. Honorable Sessions Court has rejected the bail applications of Ashank Gaonkar and Ajay Desai. The police have been are free to arrest them at any moment. As far as application of Prashant Shirodkar and Prakash Banodkar are concerned, they are fixed for orders on 22nd afternoon. Today, arguments were heard by the Honorable Sessions Court about my authority to appear in the matter. We have placed on record both the orders of the government authorizing me to appear in all matters concerning this crime of Kanakana police station. That matter is fixed for orders tomorrow in the afternoon. Prakash Banodkar has been remanded to judicial custody for a period of 14 days today. आपत्कालीन वेळार उज्याचेर कशें नियंत्रण हाडप ह्या संबंधान भुरग्यां जागृताय करपाचे हेतांतल्यान मडगांवचे उजो पालोवपी दळान विद्यानगर आकेम हांगासरल्या सरकारी हायस्कुलांत प्रात्यक्षिका करून दाखयली. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नाईक. Every year we are conducting this drill in different schools. On this day, that is the 21st of Jan. So here, today we have seen in the Government High School Vidyanagar, Hakim, there are total students and we are given evacuation bell
to get assembled at one place, that is on ground, and they have taken almost 10 minutes to evacuate the area. So your time should be reduced, and as fast as possible you have to evacuate the area. That is, when there is an emergency called for, that time you have to ring, and that time you have to evacuate the area and get assembled at one point. This is the evacuation drill we have conducted for the Government High School, Vidyanagar, Akem. Every year we are conducting such type of drills in different schools as a part of awareness among the students and teachers. So here, Vidyanagar Government High School, we have found total 450 numbers of students, girls and boys, and they have taken almost 10 minutes to evacuate the place. And we have instructed them that time should be reduced, that is a lesser time. In case of any emergency taken place in the school, they have to, as fast as possible, they have to evacuate the place and get assembled at one point, that is the ground. And they have total 450 students, and headmistress is Madam Mendis, and teachers total I think they have got 25 teachers almost. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्ता आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो.
कोण वावुतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसळ उपरांत तुमकां येवकार लुसोफोनियांत जाल्ले मोजांबीक आड भारत व्हॉलीबॉल सामन्यांत भारताचो बायलांचो पंगड जैतिवंत जालो भारतान मोजांबीक 20-25, 12-25 आनी 14-25 अशा गुणांनी हारयले गोंय भारताच्या बायलांचे पंगडान तिसरे भांगरा पदक मेळयले आरडेक्स गोवा खातीर तालिगांवच्यान खेळा खबराकार यशवंत परब because India gets a gold medal first of Lusconia games. Our players are all today played their full potential and get a gold medal. I would also like to thank God for helping us to play well because all the players really played well. They were blocking lines, they were attacking on defense. They really did a good job. And would also like to thank Mozambique for having played with us. India, by the beautiful work they are doing and the team which conquer with great merit the championship, and I'm very glad that it was a very good opportunity for my team to develop, to learn, and they improved a little bit today. It was a day that in certain moments they found the game they are able to play, and that's exactly the goal we had when we came here. गोंय भारत पंगडान तिसरे लुसोफोनिया खेळांतले फुटबॉल सर्तींतले आपले पयले लढतीत मोजांबीक पंगडाक 2-1 अशा गोला फरकांनी हारावन सर्तीची सेमीफायनलीत सुवात मेळयली मॉस्कोच्या नूतनीकरण केल्ल्या टिळक मैदानाचेर ही मॅच जाली मुख्य खेळगड्यांचे गैरहाजिरेत लेगीत गोंय भारत पंगडान मोजांबीक पंगडाचेर आपलो शेक दवरलो पूण पयल्या अर्दात ताका गोल करपाक जमलो ना 11व्या मिनटाक गोंय भारत पंगडाचो मुखेली मंदार देसाईक गोल करपाची संद मेळिल्ली पूण ताची शूट भायर गेली 17व्या आनी 31व्या मिनटाक मोजांबीक पंगडान प्रतिहल्लो केले पूण यजमान पंगडाच्या डिफेंडरांनी तांचे हल्ले परतावन लायले आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार I am with the Goan team. No doubt Mozambique is a good side. But still, they have come to cheer up our Goan side. And I wish them all the best. फुटबॉल ऑफिशियल स्पोर्ट जाल्ल्यान लोकांचे इतले इंट्रस्ट आसा हे पळोवन बरें दिसता दुसरें म्हणजे मोजांबीक टीम एकदम बरी आसा आमचें रँकींग जवळ जवळ 140 आनी तांचे जवळ जवळ म्हाका दिसता 90 वयर पूण 100 सकयल आसते म्हणटकच आय एक्सपेक्ट द गेम टू बी व्हेरी एक्सायटींग आमी फॉरेन कोच हाडिल्ल्यान ताणें इतलें
इंटेन्सिव्ह कोचिंग दिल्लें आसा. म्हाका दिसता गोवा विल पुट अ गुड परफॉर्मन्स. लेट अस होप दॅट द स्टँडर्ड ऑफ द गेम इज रेज्ड. लुसोफोनिया खेळाचे आकर्षण आशिल्ली बीच व्हॉलीबॉल सर्त 22 तारखेच्यान सुरू जातली आनी 26 तारखेमेरेन चलतली. ह्या सर्तीत बायलो आनी दादले मेळून वट्ट 25 वांटेकार जाल्यात अशी माहिती बीच व्हॉलीबॉल सर्तीचे व्यवस्थापक प्रदीप जॉन हांणी दिल्या. तशेंच भारताच्या बायलांच्या व्हॉलीबॉल पंगडाक बरो समन्वय आनी जबरदस्त प्रतिकाराक लागून जैत मेळ्ळा अशी माहिती पंगडाची मुखेली मेलिंडा परेरा हिणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर यशन परब. As of now, about 25 teams are participating, both together, men and women put together. 14 men and 11 women. Matches will come close to 50 matches put together. It's all happening in one court. Starting tomorrow till 26th of January. We start at 8 o'clock in the morning, and there will be 4 matches, and there will be a break. Then evening again we will start by 4. Girls performed really well, and the plus point that we had were good combination, good set in all, with good attack, good defense, as well as good block line. So that helped us to win this game. Probably Macau did not have that much of international exposure, and that was a plus point for us, for the Indian team to win this match. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. अंदूच्या शिक्षणीक वर्सा सावन फुडल्या शिक्षणा खातीर बर्सरी ही येवजण सुरू करतले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार. फेब्रुवारी सावन गोंयांत मिन येरादारी सुरू जातली मुखेलमंत्र्याचे उतर. केपेचे कुशावती न्हंयेचेर उबारिल्ल्या समांतर पुलाचें जालें उद्घाटन. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाचें 26 जानेवारीक जातलें उक्तावण. नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांणी दिल्या माहिती. आनी मोजांबीक 8 भारत व्हॉलीबॉल सामन्यांत भारताचो बायलांचो पंगड जैतिवंत. गोंय भारताचे बायलां पंगडान 3रे भांगरा पदक मेळयलें. तरींतल्यान गोंयच्यो मुखेल खबरो हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावा आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.